sa Dios nga gilatid sa balaang kasulatan alang sa Kristohanong mga bana samtang kamong duha buhi. Oo. Okay, salamat. Hatag na po ang microphone karong ganira. Ikaw ba, Chris Daniela Rodriguez, sa atubangan ni Hubang nga Diyos ug nini mga saksi, magdawat kang John Mark Plaza Hamil. Ingo pinakaslang bana aron igugmaon o mahalon o pakitaan og lalong nga pagtawod subay sa balaod sa Dios magilatid sa balaang kasulatan samtang kamong duha buhi. Oo. Okay. O nindot no ang inyong gisulti gisaksihan sa atong duha ka witness sa iyang imong lola sa inyong mga ginikana. Karon moadto ta sa inyong panumpa. So mag-atubangay na mo no. Sige. Pwede bang ipanamay na meeting kamot ni Naknak. Go ahead, ha? Sige. O, bantay lang ha. Masik, yeah. Okay. Sige. Meeting kamot ni Naknak. Ang isa, pwede pong katulog. Wala mo isa kwan. Pwede lang. Okay. Sundan ko ni mo, Koy ha? Ako si John Mark Hamil. nagdawat kanimo Nagdawat kanimo Chris Daniela Rodriguez. ingong akong pinakaslang asawa Ingon akong pinakaslang asawa. aron higugmaon ug mahalon Aron igugmaon og mahalon. subay sa balaod sa Dios Subay sa balaod sa Dios. nga gilatid sa balaang kasulatan Nga gilatid sa balaang kasulatan. alang sa Kristohanong mga bana Alang sa Kristohanong mga bana. samtang kitang duha buhi Samtang kita duha buhi dinhi sa yuta dinhi sa yuta. sumala sa kahikayan sa Dios sa kaminyoon. Sumala sa kahikayan sa Dios sa kaminyoon. Okay, salamat. O nindot tong inyong gibuhat to, nagtitigan ka mo. No? Sige. Na ikaw na po na. Sige. Mo gihapon. Pwede nyo ibutang sa kang bulak. Na, okay. Ako si Chris Daniela Rodriguez. nagdawat kanimo Nagdawat kanimo John Mark Hamil. ingong akong pinakaslang bana Ingong akong pinakaslang bana. aron higugmaon ug mahalon Aron akong igmaon og mahalon. subay sa balaod sa Dios Subay sa balaod sa Dios. nagilatid sa balaang kasulatan Nagilatid sa balaang kasulatan. alang sa Kristohanong mga asawa Aron sa mga Kristohanong mga asawa. samtang kitang duha buhi samtang Samtang kitang duha buhi dinhi sa yuta dinhi sa yuta. sumala sa kahikayan sa Dios sa kaminyo. Sumala sa kahikayan sa Dios sa kaminyoon. Ayan. Okay, salamat kayo. Doon na ba mo yung mga singsing? Wala. Na, sige, atong ipasulob ang singsing sa ilang mga kamot. No? Ang buhaton, si Makoy, ang unang musulob ni sa kamot ni Naknak. Yan, si Naknak po, musulob po niya sa kamot ni Makoy. Sige. Uy, maghinay ha, maghinay. Kaya masin ba? Sige. Sige, next na. Kining singsing mga igsoon, kuha na siya, no? Na panggawas nga timailahan na sila minyo na. No? Dili ni anting-anting. Masig magpatag anting-anting ni. Panggawas nga timailahan na sila minyo na. Okay? Sanglit si John Mark Plaza Hamel o si Chris Daniela Rodriguez nanumpa atubangan ni Jehovah nga Diyos o niining atong mga saksi na dawato ng usag-usa diha sa kaminyoon. Ako yung ordinado ministro pinagi sa otoridad nga gihatag kanako sa balaang kasulatan o sa Republika sa Pilipinas nagpahayag kanilang duha ingong bana na o asawa. Kung unsay gihiusa paghiugo sa Dios, ayaw ipabulag di bisag kinsang tao. Nagkampo sa ta. Ano? Malihok po na sa itong mga lalaki. Kuhawa sa nato. Inuwan sa nato na misa kayo, no? Kunya, ang atong bangko, nag-on na po nato dali.
Kaya itong pirmahan ang atong marriage certificate.